समस्त को प्रेज लॉर्ड आशा करुचे आपण समस्ते भल थे आउ प्रभुंकर दया हेतु आज आपणकर प्राण आमर प्राण बंची तो निहाती आम बंची जाए प्रभुंकर प्रशंसा करथिबा। आज मो सौभाग्यर विषय कि मुझे सार को मिसी पार्ली आउ सार सहित किसी विषय कथा ही पारिबी। तो आशा करुचे आपण भी किसी शिखिपारे। तो निहाती ध्यान दिंतु आउ प्रभुंकर निकटवर्ती हूँ कहीं आम जेते शुणवा आम सेते प्रभुंकर निकटवर्ती हो पार्बा। तो आज मो सार सहित किसी क्वेश्चन नहीं कर आसी कि सार सहित किसी विषय कथा चाहूँगी जहाँकि युवा युवती मानकर जीवन रे जदि देखा से माने किसी व्यभिचार लिप्त होती आम भावुचु कि स्वामी थाउ थाउ गोटे स्त्री थाउ थाउ जड़े स्वामी आउ से माने जेतेबेले मैरेज होइथिबे जदि स्वामी जदि अलगा स्त्री सहित जदि से संपर्क रखब कि स्त्री जदि अलगा पुरुष सहित जदि संपर्क रखब बोली कहले आम व्यभिचार बोली भावुचु कि अन्य स्त्री प्रति जदि अलगा दृष्टि देखा तेबे सेटा आम व्यभिचार बोली भावुचु। किंतु एंती भी व्यभिचार अच्छे जोटा कि मु सुनी पारले कि मैस्टरबेशन हस्तमैथुन। तो मु चाहूँगी कि सार आमको से विषय में किसी कहबे कि आजिकल युवा युवती माने बहुत से विषय नहीं निजको पाप रे बुड़ी जाइछन्ति आ से माने एई पाप को गुप्त गुप्त कठोर से माने पाप करछन्ति। तो मु सार को रिक्वेस्ट करुछि कि वर्तमान समय आम कौन कले ए हस्तमैथुन पाप अर्थात मैस्टरबेशन पाप ठार आम बाहरी पारवा। परमेश्वर को पवित्र नाम को मैं धन्यवाद दिए आ विशेष करके जियो भाई को मु प्रभु को सकाशे जियो भाई को मु स्वागत करुछि जेहेतु अति सुंदर विषय ताके प्रस्तावटा रखिछन्ति। वास्तव में ए यौवन समय मध्य आमे केमिति रहिबा कथा आ पाप आमे केमिति छाड़िबा से विषय प्रश्न करिछन्ति। तो तिमोथी अति सुंदर भाव में लिखिछन्ति जाकि प्रथम तिमोथी तार 4 पर्व तार 12 पद को जदि आमे देखिबा तुमर यौवन अवस्था सकाशे केही तुमको तुच्छ न करो। देखो इठी षष्ठ भाव में गोटे युवक पाई बा गोटे युवती पाई लिखा जाइछि कौन तुमर यौवन समय आ यौवन समय एपरी गोटे समय अटे यौवन समय मध्य कहीं कार कथा को शुणा से माने नाराज माँ बापा कथा हो कि गुरुजन कथा हो कि शिक्षक मानकर कथा हो आ ये जो अनेक समय मध्य ज्ञान ज्ञानी कथा ज्ञानवान कथा कहते आ ज्ञानवान कथा को शुणा विशेषकर यौवन संतान माने बा यौवन लोक माने युवा माने इच्छा प्रकाश करती ना कौन पर इच्छा करती ना तार भी गोटे कारण रही। जदि आम से कहवा बाबू तू मोबाइल छाड़े ए मोबाइल भल विषय नुहे तो से माने उल्टा प्रश्न करी कहे बाबा तुम समय एटा नथिला तुम्हें जानी न एटा गोटे आधुनिक जुग आधुनिक जुग मध्य मोबाइल धरवा निहाती आवश्यक बोलिकिना से माने कहते। तो मोर कहबार उद्देश्य कौन माने मोबाइल धरिबा खराब नुहे किंतु मोबाइल सहित गोटे संपर्क स्थापन व्यभिचार कथा कहल मोबाइल सहित गोटे संपर्क स्थापन करुछन्ति सेटा होछि खराब। जोटा कि देखो जड़े लोक शोवा समय खाइबा समय बसवा समय गोटे युवा आज मोबाइल धरुचे यह आवश्यक नुहे से शोवा समय मोबाइल आवश्यक नुहे किंतु मोबाइल धरुचे खाइबा समय मोबाइल आवश्यक नुहे किंतु मोबाइल इवेन से माने जदि लेट्रिन गले मोबाइल धरिकिना जाउछन्ति। तो मोबाइल सहित गोटे रिलेशन टाइप से रखुंट जदि बा मु कहिबी ए यौवन समय मध्य किछि व्यक्ति बा किछि युवा युवती माने यौवनर अभिलाष बा यौवनर जो व्यभिचार जो शारीरिक सहित न करिकी मोबाइल सहित से माने पाप करुछन्ति। केंती पाप करुछन्ति देखो गुटे उल्लंघता पिक्चर फोटो देखिबा द्वारा
कि जन को फोटो पठाइबा द्वारा एता सहित जदि कहीं क्या चैटिंग करुच्ची मेसेज पठाऊँगी नाई तुमको मत देखा बहुत इच्छा लगुच तुम फोटो टिके पठा मुई देखी बा वीडियो कॉल एमती विभिन्न प्रकार सेटा को शरीर अभिलाष चक्षुर अभिलाष आम जहाँ कहू ये शरीर अभिलाष को जदि तुम्हें पूरा कल तामाने तुम्हें व्यभिचार कल हेले ये जो नेगेटिव फोटो गुड़ाक जोटा कि उलंगता फोटो अश्लील भाषा बोले आम कहू ये अश्लील भाषार जो मेसेज करा जाउची आकु व्यभिचार सहित तुलना करा जाए कहीं पुरातन नियम रे जड़े लोक जनक सहित शारीरिक संपर्क थिले व्यभिचार होतिला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नूतन नियम रे कौन कहले जदि तुमे चक्षुरे जदि देखुछ देखवा शैली मध्य दुई प्रकार गोटे कहबू सुंदर देखा जाउछ आ गोटे कुआ जीव वाह भयंकर देखा जाउछ माने जोटा सुंदर देखा जाउछ जो शब्द आमे प्रयोग करछु सेठी कोनोसी प्रकार व्यभिचार न थाए वाह भयंकर की देखा जाउछि भयंकर दुसुछि रे ए जो वर्ड गुड़ा को जो व्यवहार करा जाउछि ताकू व्यभिचार सहित मध्य तुलना करा जाए आ विशेष करके आजिर जो यौवन अवस्था रे थिबा युवती माने हो कि युवक माने हो समाने चक्षुर अभिलाष रे व्यभिचार करुछंती तो मु जोरा कहूतिली प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले जे नूतन नियम रे तुमे जणो को जदी देखिबो आ देखि कि जदी भाबिलो आ ता सहित जदी तुमे इच्छा प्रकाश कर माने ता सहित व्यभिचार करलो एटा नेसेसरी नुहे नुआ नियम रे जे तुमे ता सहित गोटे शारीरिक संपर्क रखबो गोटे पाके रहइबो गोटे पाके बा विभिन्न जोटा कहि हेबो नै ऑनलाइन माध्यम रे जोटा रखिबो से सब विषय गोटे सहित रही कि गला पर का व्यभिचार नै आपण जदी देखुछंती भाबुछंती चिंता करूछंती और निजर शरीर को टेम्पटेशन रे जदी आणुछंती ताकू मध्य व्यभिचार बोले कुआ जाय तो आमे देखिलु जदि यौवन सकाशे कहीं जदि तुमको तुच्छ न करतो विशेष करके वर्तमान समय मध्य लोक तुच्छ कर यौवन पिला पूरा आगर काल लोक मैंने कहते आमर समय एति नथिला एबर पिला माने बेसी उत्पात होछंती बेसी उद्यत होछंती बेसी विभिन्न प्रकार पाप रे पड़छंती बोली कहछंती तुच्छ करछंती तो यौवन सकाशे कहीं तुमको तुच्छ न करतो एति पे फास्ट ए व्यभिचार रक्षा पाइबा कहले प्रथम वाक्य प्रति रहबार अछि जदि वाक्य जदि आमर जीवन रे अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मोहर वाक्य जदि तुम मान ठारे रहे जदि ईश्वरकर पवित्र वाक्य जदि तुम ठारे रहिला बा आपन को ठारे रहिला जदि बा हमें देखिबा मसा को परमेश्वर 10 गोटी आज्ञा देबा समय मते गोटे आज्ञा देथिले व्यभिचार कर नाही तो ए व्यवस्था जदि आमर जीवन रे रहइबो आमान को जीवन रे जदि रहिबो बा वाक्य जदि आमान जीवन जदि रहिबो ताले वाक्य हमको फाइट करबो जेतु ईश्वर को वाक्य दीदार खड्ग सदृश अटे आ वाक्य फाइट करबो आ वाक्य जदि निज जीवन रे जदि आप माने स्थान दैछते वाक्य को जदि आपणार करछते वाक्य को जदि उपदेश को दृढ़ करी धरि कि रख बोली सम्मान ज्ञानी कहते उपदेश जदि दृढ़ करी कि धरि कि रखिछ ताले देखो ए व्यभिचार पाप ठारू आपण पलायन करिवे वाक्य कहे व्यभिचार पाप ठारू पलायन कर एमिति नुहे जे गोटे यौवन लोक देखिला मात्रे से व्यभिचार करिवो बोली एमिति नुहे आपण जोसेफ कथा जानि छथि जोसेफ जेतेबेले बंदी अवस्था मध्य थिले आ जोसेफ रो कहानी को हमें देखू ता जीवन रो चरित्रता विषय को जदि हमें चरित्र विषय जदि हमें देखिबा तो से राजा राजार वाइफ ता सहित व्यभिचार करबा को इच्छा कले जेतु जोसेफ सौंदर्य परिपूर्ण एते सौंदर्यता थिला जे जोसेफ को देखिबा थणे ता जीवन मध्य व्यभिचार आत्मा काम कला गोटे रानी को जीवन मध्य व्यभिचार आत्मा कार्य कला आ जोसेफ को से बाध्य भी कले बे से निजर वस्त्र खोलिकी जोसेफ सहित से रिलेशन रखिबा पाई पाप करिबा पाई से इच्छा प्रकाश कले किंतु जोसेफ देखो जोसेफ से स्थान मध्य से पाप कले नै आमे बेले बेले कहू किछि अंग प्रदर्शन जोटा होछि आमे देखिबा द्वारा आज्ञा किछि लोक देखिबा द्वारा व्यभिचार कर भाबंती आ देखंती भी से टाइप रो नजर भी अछि
କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ପୁରା ତାର ଅଲ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଆତ୍ମା କାମ କଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଇଭେନ୍ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠା ଗଲା। ତେବେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯୌବନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମୋତେ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି କାହାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ମୋତେ କିଏ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ଉଠୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବା ମାନେ ଏ ପାପଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତ ବା ବ୍ୟଭିଚାରଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତ ରହିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ହଁ ସତ୍ୟ କଥା କି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କରିହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପାପ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଶିଖାଇବ ଯେପରି ଯୋସେଫକୁ ଶିଖାଇଥିଲା ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲା କି ତମେ ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କର ବୋଲି ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ପରି ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ୟକୁ ଉଚିତ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କେହି ତୁଚ୍ଛ ନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ରଖିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ହବ ତ ନିହାତି ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିଲୁ କି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ତ ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କି ଆମେ ମାଷ୍ଟରବେସନ୍ ପାପ ଠାରୁ କେମିତି ଦୂର ହେବା। ମାଷ୍ଟରବେସନ୍ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଆଜିରୁ ମୋବାଇଲ ଆମେ କିଏ ବି ୟୁଜ୍ କରବାନି ମାନେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମନ ଉତ୍ସାହ କରୁଛି ସେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଅଟେ। ତ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ହଁ ହସ୍ତ ମିଥୁନ ଯୋଉଟା ଅଛି ହଁ ଆଉ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ହଁ ବାଇବଲ ଅତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରେ ହଁ ଆଉ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଏମିତି କି ନୁହେଁ ଆମେ ପାପ କରିନୁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାପୀ ହଁ କିଏ ତ ଦେଖିକି ପାପ କଲା ହଁ କିଏ ଛୁଇଁକି ପାପ କଲା ହଁ କିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ପାପ କଲା। ହଁ ଏବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଏବେ ଏ ଯୌବନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନୁତାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁତାପ ଯଦି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ କହେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର। ଯୌବନ କାଳ ଅଭିଳାଷ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି।
ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ପିନ୍ଧିବା ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ରହିବା ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ହଁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ସମୟର ଶରୀରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ମାନେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ଭୋଗିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଦ୍ରର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଯେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଯଦି ଆମେ ପଳାୟନ କଲୁ ତେବେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ରହିବା? କାହା ପାଖରେ ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ବାଇବଲ କହେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ଦୁନିଆ ବୁଲିବ। ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି ମିଳିବ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି କେତେଗୋଟି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତାଉଛି ଏଇଟା କର 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 ବୋଲି ତୁମକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। କାହାକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେମ୍ପଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବ। ସେ ଆଣିକିନା ତୁମକୁ ସେ ପାପ କରାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାପ କରାଇବ। ଆଉ ପାପ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ସହଭାଗିତା କରିଦେବ? ନର୍କରେ ନେଇଯିବ। ତେବେ ଏଠି ବାଇବଲ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଯଦି ତମର ହୃଦୟ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଯେବେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଆପଣ ହୃଦୟ ଖାଲି କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଚି ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶୁଚି କାମ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଅଶୁଚି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖରୁ ଯାହା ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ତା ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଚି କରେ। ଏ ଅଶୁଚି ଗୁଡ଼ାକ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଶୁଚିର ସହିତ ଆମର ଅଷ୍ଟ, ଆମର ଜିବା, ଆମର ଅଲ୍ ବଡି ଆମେ ଶୁଚି ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲ। ଆଜି ଗୋଟେ ସେବକଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରର ପଛରେ ଯିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଅନୁଗାମୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶେଷ କରିକିନା ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଫଲୋ ମି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେତେ ଲୋକ କହିବେ ଫଲୋ ମି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଲୋ ମି, ବିଶେଷ କରି ଯୌବନ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ সকଳ ପାପ ଠାରୁ ଯେତିକି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଅତି ଇଏରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଏମାନେ ପଳାୟନ କରିକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସହଭାଗିତା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପାପ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ରହିଲେ ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ରହିବେ, ପବିତ୍ରତା ଯଦି ରହିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାରେ ରହିବେ, ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିଲେ କି ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ କହିଲେ କି ଯଦି ଆମର ମନ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ଯଦି ଆମର ମନ ପୁଣି ଥରେ ପାପ କରି ବସିଛି, ତେବେ ବାକ୍ୟ ଏଠି କହୁଛି କି ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ,
ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ପାପର ଭାବନା ଯଦି ଆସୁଛି ତେବେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ଲେଖା ହେଇଛି कि आपण पढ़ी दियंतु सेटा बहुत उत्तम विषय कौची कि आमे प्रकृत सेमानकर अनुगामी हेबा अछि। जदि आमे सेमिति लोक मानक सहित अनुगामी हेबा जो माने कि सुचि हृदय प्रार्थना करंती आमे सेमानक सहित जदि सहभागिता करबा तेबे आम भितरे कौनसी पाप स्थान पाइबो नै। प्रकृत रे आमे वाक्य को आमे फॉलो करबा आमे को सांसारिक विषय को फॉलो न करी वाक्य को फॉलो करबा कारण सांसारिक विषय मते फॉलो करो बोली कहबो किंतु यीशु कहउचंती आमे जदि तांको फॉलो करबा तबे से अनंत जीवन से आपण जा के उत्तम वाक्य सिखि पारले और सुनि पारले तो मु भी सिखि पारले। म आपन को अनुरोध करूची कि आपण ए क्वेश्चन आंसर सेशन रे आपण बहुत किछि सिखि पारि थिबे आपण जे आउ किछि भी जदि नुआ विषय जाना पे चाहउचंती व्यभिचार उपरे ए जे सेशन टा कंप्लीट हे नै तो प्रथम सेशन टा कंप्लीट हेछि तो एई भितरे एई व्यभिचार उपरे नै टॉपिक टा जदि हमें पढेबा आ आपन सहित आमे कथा हेबा बोली आपन जदि चाहउचंती तबे निहाती कमेंट करंतु तो मु एमिति नुआ क्वेश्चन आनिबी मु सार को कथा हेबी आ सार हम समस्त को सिखेबे। आसंत प्रार्थना करबा मंगलमय जीशु पाइते बड़ मु प्रार्थना करछि पिता तबे साहाय्य करो वर्तमान समय पिता युवा युवती पिता आमे समस्त युवा युवती माने प्रभु बिगड़ी जाइछु तुम ठारो आमे जीशु पृथक जीवन बिताउछु आमे तुम निकट रे आसी पिता आमे तुमरो पार्श्ववर्ती तुमर पाखरे थिलु तुमर हाथ धरि करथिलु किंतु जीशु व्यभिचार गोटे मझिरे आम जीवन रे जीशु मझिरे पळे आसी पिता से व्यभिचार पिता तुम ठारो हमको अलगा करा पे चेष्टा करछि पिता ए व्यभिचार अभिलाष ठार जे आमे पलायन करि पारबु तमे आगामी समय आम मानक सिखाओ बोली प्रार्थना करे। प्रभु जीशु अनेक युवा युवती अछंती पिता से मानक तुमर जीवंत वाक्य तुमे कथा कहो बोली प्रार्थना करे से मानक ए व्यभिचार ठार तुमे रक्षा करो बोली प्रार्थना करे। सर्व विनती म तुम निकट दे तुम नाम रे मागुछि यीशु आमेन। पुन थरे अनुरोध करछि आ आमे ए व्यभिचार टॉपिक को ने आगे नेबु तार पूर्वरु म आपन को कहूछि कि आपन हमको कमेंट करंतु। थैंक यू।